دوستان خوش اومدیم به کانال یوتیوب خودتون. اسم من مهدیه. امروز میخوایم پارت 3 بازی الان که 2 رو شروع کنیم، ولی خب سعی میکنم امروز بیشتر بازی کنم. حالا اگر تو یه پارت شد تو یه پارت، اگه نه بیشتر میکنم 2 تا پارت 3 تا پارتش میکنم براتون، حتما میذارم زود. امیدوارم که دوست داشته باشین، خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنین. خیلی دوستتون دارم. لیتس گو. اون برگه درسته همه چی. انتونیو اگه یادتون باشه که ما اینجا نایتینگل کشتیم، از دستش راحت شدیم و رفتیم کنار دریاچه. اوریکس رو دیدیم. Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then the flooding just disappeared. Crazy forest. اسکیپ نداره. چنار قبلا دیده بودیم. Who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. سلام کن به الان ویک. Casey, I'll meet you there right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Reload. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? اینجا بگردیم ببینیم چیزی پیدا نمی‌کنیم. اینجا جایی بود که این اومد بیرون. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. شاید بتونم اینجا چیزی پیدا کنم که در مورد نایتینگلتون اون کمک کن. چیزی اینجا نیست که این جعبه. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? باشه. Easy. Notes and ammo. مرسی. Looks like they're tools of the trade. یا نداریم؟ The cult doesn't see their victims as people. چه داریم که بر نمیداره ای دوتاره. خورده مشکوک شده، سر صدا میاد. بله چی بود؟ یه نامه دیگه، نامه از یکی از یه برگ از داستان المپیک دیگه. چه خبره اونجا؟ یه دونه چی بود؟ دونه از این دونه نداریم نه؟ اوه گرگم داره مگه اینجا؟ بخواب ماده. یه میگونا مانستر میشن مگه؟ یه بار قبلا اومده بودیم؟ که از این
اینا رو بذاریم بزن تو بالا. دارک اینجا باش. از اون ور رفته بودیم این ور نرفتیم. حالا ببینیم این ور چیه. There's something written here. A poem? چیان؟ Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. این فیوز و قلبه. من رو قلبه میتونیم قلب بذاریم. آره میتونیم. یه دونه فیوز داریم یه دونه قلب. A little clothespin doll. چیه؟ Perfect bird souvenir for Logan. این که نگاه کرد. اونا گفتیم شما برین سمت ماشین تو من برم یه تحقیق دیگه ای کنم اینجا ببینم یه راه این وره. این راهه. آره یه راه هم این وره. از این ور که نوره برم فعلا. قفل کلید نداریم. این کلید اینم نداریم. فکر نکنم اون ور راه باشه. از این ور یه راه اون وره یه راه اون وره. کجا هستیم حالا؟ فعلا از این ور بریم. راه تو راه شده. هرچم یاد نمیگیری که کدوم طرف اومدی کدوم طرف نیومدی. جبه هم اونجان. به صدا اومد. خب دیگه چلو تو نمیدونی با کی طرفی. باتری 5 تا داریم. مثلا تو نوره ببینیم چیه. این که قبلا بودیم. ما دیگه اومدیم این طرف بریم سمت ماشین بعد میام میگردیم اینجا. آره داستان بازی ببریم جلو. مزار نایتینگله. به چی آژیر میاد. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. دیگه اونجا فکر کنم نتونیم بریم. ولی فکر کنم بعداً میتونیم بیایم. ولی که نمیشه که این همه رو یه دفعه. این همون دستگاه هست که این دوتا بودن روش کار میکردن. همین آژیر داره میزنه. احتمالاً این دستگاه به خاطر همین انمیایی که اینجا هستن یه چیزی اکتیو شده. یه کاری داره میکنه. خطر میزنه. آژیر خطره. نمیدونم. ولی هرچی هست در مورد همون انمی هم که اکتیو شده داره آژیر میزنه. چرا اینا درش نبستن همجور رفتن.
نمیدونم راه این از کدوم طرف. هدف ما میام از بالایی میپریم پایین بریم سمت ماشین. ماشینمون کو؟ شما از کدوم طرف اومدین زودتر من رسیدین؟ You ready to go? آره آماده این بریم که بریم. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. چی با هم دارن قهوه میخورن؟ شما هم قهوه میخورین؟ در طول روز؟ Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. یه میخوای با کسی تماس بگیری؟ نه خطرناکن اونا برای من. Let's talk about something else. از اول شروع کنیم. Do you know him? You were both here in 2010. The dark presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. یا آقا این بار که دمش 13 سال Tell پیش us about بوده. the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. میگه که من از پرسید جریان چیه در تو داستان هست، میگه من اصلا نمیدونم، تو ذهنم در هر مرج چیز یادم نمیاد، ولی میگه مثل یه چیزایی داره یادم میاد. I remember. آره I remember. رفتیم تو دنیای اوریکس فکر کنم. مثل که تو دنیاش خیلی کیش میشیه، اوضاع خراب. آره اومدیم دنیا اوریکس. Late night. Oh, fuck. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how it got there. It was out of control.
I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. اومدیم تو تلویزیون. این فکر کنم سینمایی باشه اینقدر طبیعی. شخصیت بازیگر خود بازی هست، کنم کارگردان هم هست. Oh man, it is so good to see you, Alan. How's your watch? This is an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, خودش در جریان نیست که فش بگید نظر چیه، اصلا میگم من در جریان نیستم. من We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well, خودش نمیدونه که خودش میگه من اصلا نمیدونم که من این کتاب رو نوشتم. فردا قرار پخش بشه. That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? حالا بهتون میگم، حالا یکم جلوتر که بریم بهتون میگم که چیه جریان، چرا این خودش اصلا نمیدونه که چرا در جریان کتاباش نیست، چرا در جریان کتاباش نیست. یکم بهتون جلوتر بریم بهتون میگم. من ننوشتم این کتاب رو. ایشا شیطان درون نوشته. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is خیلی داستانش پیچیدن، همه رو شوکه کرده. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the تو الکس کیسی هم تو داستان هست، ولی خب این خودش چی؟ چیزی خبر نداره چیه جریان کتابه، اصلا خودش فکر میکنه ننوشته این کتابه رو. تو بریم ببینیم چی میشه. من یه تحقیقاتی کردم بهتون میگم یکم جلوتر که جریان چیه، چرا نمیدونه خودش اصلا در جریان کتاباش نیست. That's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Oh, خبری شد. Kept expecting to disappear once the seed ends. فیلم ضبط کردم برای این. تو توهماتش بود، تو خیالش بود. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. من برم خونه پیش What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Nightport of the Best 665 این عدد یه جایی رمز یه جایی هست. I
was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Hey! قفله همون 665 مال همینه. Anybody? Fuck. خیلی ممنونم. Cook myself. Great. قابل شما رو نداشت. There was تلویزیون something here. دیگه از تو تلویزیون بریم توی تلویزیون. I couldn't quite make out. اینم اونجایی که داستان می A نوشته. message? چه فیریکیه اینجا. تا بریم بیرون. اینجایی که هیچی هم نداریم، نه چراغ قوه داریم، نه تفنگ داریم. بد فیریکیه. My God. There was something in the studio with me. I had to get out. در باز کن. یا خدا یکی داره میاد. کی بود دیگه؟ این همون جایی که داستانش می نویسه. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. نمیده راه میره فقط. رادیو داره هم که بستن. نمیتونم برم بیرون. اوی تخته آدم ویکه. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. داستان بازی خیلی پیچیده هست. حالا جلوتر هم که میریم بدتر میشه. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. باید کارگردانش کریستوفر نولان میشد. I had to act on them. مغز بگوزه. I must write to escape. این تو ذهن زنه بود که این داشت تایپ میکرد اینجا. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. دوباره برگشتیم اینجا. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. مغزش ریده. Himself is here tonight. That's right. Family. الکس کیسی هم هست. مسکه. The famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best-selling writer, books, the film. در باز شد. Let's do this. نه. ما دوباره تلویزیون. Welcome back to the show. So, اینم هست الکس. as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? Fine. I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? مکس پین ها، یعنی خود کاراکتر مکس پین.
It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, این پارت اون همش شد فیلم سینمایی. the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. چهره اخمش خیلی بهتره از اون مسخره به می آورد. I was watching the world through a rain-slick window. My own reflection haunting the view. یه خبری هست این کیسی هم یه عملاً نه تموم نشد. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? دوباره اومدیم. این چی بود این قسمت دنبالمون بود؟ نمیدونم. دوباره بریم همونجا. این درا که هیچی نبود، مستقیم بریم بیرون دوباره. 365 او اشتباهه. کدوم اتاق بود؟ $665 565 عوض شده. این توی اتاق چیز عوض نشده. این کتاب هم که همونه. $565 آره دیدین. من متعلق به شما هم خواهش میکنم تشویق نکنین. سری از اینجا اومدیم. آره این دفعه از این ور بریم. این در باز میشه اگزیت. نه همون طرف باید بریم. اینجا بود که اون اومد. من دوباره نیاد. باز شد. Hello? که داره آواز میخونه. این دستشویاک عادتا چی بود؟ چیزی نیست. اینجا هم که چیزی نیست. از اون ور اومدیم. آره این داره چی؟ این همون وره است که از این ورش در از این ور باز میشد. اوه چیزی داره باز کنه. تو کی دیگه؟ There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. چقدر طبیعی هن. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? چیزی برم برم. میتونی چیکار از کدوم طرف برم فرار کنم برم. The work will instruct its maker.
I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. میگه همه میخوان فرار کنن ولی توی جعبه خودشون گیر کردن تو قفس خودشون. Ja, mutta katsoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. بده من کلیده. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there. میشه اراجیفی گفت که هر کسی تو باکس نمیدونم چی خودش گیر کرده. این نقشه بعد فرار کردن ازش آسون نیست. حواست باشه چراغا رو پشت سر خود روشن کنی. میدونم آب حافظه خوبیه برای زمین، برای زندگی، برای چی؟ مموری زندگیه. اوضاع داره کشمشی میشه. کجایی ما؟ اینجا از همین باید بریم. هرجوری بریم بیرون. از این محیط دارک بریم بیرون. اون تو جنگل ها بهتر بود. آواز خوندنش اینجا میاد هنوز. چراغ داره نشون میده. او ریخت همش پایین. An old lamp and a shoebox. Was this what the janitor had left for me? چوب هری پاتره؟ The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. گرفتیمش اصلا این راه دیگه اینجا باز شد. The bulb glowed. It held the light now. راه دیگه باز شد اینجا. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp. دیدی؟ این میره تو دو دنیا. دنیا دارک که میریم یه راه دیگه، مثلا دنیای لایت که میام یه راه دیگه. برای اینکه بعضی جاها بخوایم بریم باید هم اینجا رو نداریم. اینجا احتمالاً بله. بابا یواش باز کن. بعدی در باز کردنه. اون بر کجا میره؟ اگزیت. اون بر کجا میرفت؟ بابا اینجا میگه چراغ روشن کن. بفرما. The
dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. این داستانه که می‌نویسه تو واقعیت سرمون میاد. بکنم. The lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. این دو تا دنیا داره، یه دنیای دارک داره که اون داستانا رو داریم. این فکر کنم یه داستانه خودش مینویسه، بعد اونی که تو دنیای دارکشه میاد یه جایش خط میزنه عوض میکنه. دیدین بعضی از برگا خط خوردگیه، فکر کنم اینجوری باشه. اون آریمکی که تو دنیای دارکشه داره داستانا رو کاری میکنه که همه گرفتار این داستانا بشن، همه توی توهم باشن. و این چیزیه که من احساس میکنم. سعی میکنم امروز end of the part امروز چند قسمت برم. حالا اگر دیدم تایمی زیاد شد منمش 2 تا پارت. بریم از این ور بریم. یا خدا اینجا کدوم جان دیگه تلفن در زنگ میخوره. بردا. Hello? Hello? Alan Wake? بله. Yes. Do you know who I am? دیدی من کیم؟ No. نه نمیدونم. Who is this? We'll get to that later. بعدا هم دیگر میبینیم. یه شده همه جا هست. من احسان میکنم قبلا یه جا دیدمش. نه که دیدمش، قبلا یه جایی ملاقاتت کردم. بعدا باید تماس میگیرم. حواتم دارم. بچست. I'm losing you. Hello? Hello? سابوی پس. با بریم سابوی. با معلومه که دنیای الان ویک خیلی دارکتر از دنیای اون دختر زنه هست. معلومه که بعد اوضاعی میخواد سر ما خالی کنه. بریم سابوی. map. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Station entrance. Sub station و بریم. این صداهایی میاد اینجا. نوری اینجا، از سمت نور بریم. هم بهتر باشه. میگه که بقیل هستون دیدین؟ اینایی که اینجا وایستاده. هشما پیتالام. Is this the way it was on the page? What the hell? اینجا چیکار میکنی؟ Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. نویسنده. I'm Alex Casey, looking into a murder. گفتم که الکس کیسی هم یه شیطانی داره اینجا میکنه. What is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts.
Was Wake their leader? من دارم یه قتلی تحقیق میکنم. How far would he go to لیدرشم بس که تو هستی فکر کنم. من دوش این که آره ویکه خب کشه پروفسوری گذاشتی. No, wait! I need a gun! No chance. منم گان میخوام که به هیچ وجه اصلا. خدای کی بود اینو کشت؟ Casey! Damn it. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. مرد بابا چرا قوهش بده اسلحه‌اش هم برداشت از خوبه دیگه یواشاش داره. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of a detective. برای محافظت از خودم نیاز داشتم به گانش. Shit. With the alley in darkness now, less of the shadows block my way. اوه اینا باید بین برن. خیلی دارکه خیلی دارکه بیتش. اوه بمیر با همه چرا قوام تموم شد. The shadows faded out until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. چه خبره؟ بریم کجا باید بریم الان؟ اینتر تو کلر استیشن کجا؟ اینجا به سمت راست اولین فریس هم به چپ. از این بره. The Caldera Street station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. I needed to find another light to go deeper inside. تیر بده جون بده. باتری جون. که اینجا نور هست. با نور بدیم به این فکر کنم با نور بیاریم بدیم به این. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. نور رفت. چی داریم میریم ما؟
از همون طرف باید بریم ولی خب شت رو هم اینجا چیه داره حرکت کنه؟ I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. از کجا نگاش کنم من اینه؟ اوه از چیز زاویه خاص باید نگاش کنی. But some sins, the evidence of the crimes committed could never be erased. Not by the rain or any amount of راه دیگه نداشت که با بریم پایین دوباره. تو چی میگی؟ چه نمیمیره؟ یه سیو کوچیک ریزی بزنیم. چرا نمیتونیم؟ چی داره حرف میزنه اینجا؟ اینجا میتونیم چیزامون بزنیم. چیزی نداریم که میذارم داخلش. اینجا یه فلش من دیدم. آره این بره. اینجا بریم بالا. این چراغ بامون تموم شد که از کجا برم اونجا من؟ نه اگر نزنم بهشون چی میشه؟ کجا داری میریم ما؟ ببنگت پر کن. نباشیه لامپ. یا خدا کجا بریم؟ اسمه فرار کنیم. بده من نوره. باید نور بیاریم که اینجا بتونیم بریم پایین. کنم نور باید بدم به این اینجا بتونیم بریم پایین. باید اینجا نور بگیرم ازش. نه نمیشه اینجوری. با یه نور بیاریم بدیم به اون. نور از کجا بیاریم؟ کارت خود بله ما داریم. کارت رو زمین پیدا کردیم.
باز شو. کالر Something about the استیشن. station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. از همون اکش از یه طرف دیگهش نگاه کنی. آره. An FBI agent had come here before me on the trail of a اوه. خیلی استرس داره. missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. و بعد از کلی گشتن اومدیم ما توی این همون زیرزمینه. اینجا باید باز دوباره دنیا رو عوض کنیم. بیام اینجا این مسیر باز چیه؟ عروسکه؟ نقاشیه؟ ویک نه این ور راه به جلوتر بسته بود. اینجا چی؟ سیو ریز بزنیم جلوتر. این ور باید بریم. در هست نه اینجوری میشه، یعنی اینجا دیگه جلوتر نمیتونی بری. یکی از اینا هست. من راهی مونده از تو این قطارن. اینجا میتونی دنیا تو عوض کنی. اینجا باب هست. نور باید پیدا کنه. نور کجا بیده؟ نوری که هست اینه. حالا چجوری بریم اون ور؟ تغییر نمیکنه راهش. از داخل راهش اینجا. برای گشتی بزنیم ببینیم چیزی اینجا هست. نه بله. چی؟ هیچی؟ Another echo lingered here. A source of inspiration. برای بسته شد. کومودو اصلا رفت. از کجا نگاهش کنیم؟ یه زاویه‌ای با نگاهی کنیم.
research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved یه چیزی جدید داد بهمون. false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. The new story beat fit the story perfectly. چیه جریان؟ اوه کلا عوض شد. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. داخلم عوض شد یعنی؟ با زودتر اینجا تموم شد. خیلی وضع خرابه که بعد هست استرس داره. The water was gone. نخره در The way باز forward was open. با این چه خبره؟ خدا هست دیگه این محیط. بیفیریکیه ویکش بله بمیر. شت چلو باتری مرسی ایچی مرسی. برای سیبی اومد اینجا. چیز به در بخوری نداریم که بدادیم. اینا چیه؟ تلویزیون دیگه دوباره. خیلی وقت فایت نداشتیم. چیز هم اینجا میاد الان. But it was here for a reason. It had a role to play. صدایی تو این قطار میاد. اینم باید اینجا رو عوض کنیم. بیسیم. Hello? Anyone there? Dead. مرد. بریم تو اون یکی دنیا ببینیم چه خبر میشه. تو همین نسیم دیگه نه. تو رو خدا بابا. از دیگه ای دنیا. چه محیط دارکشیه. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a dimly-owned subway car, doused it in gasoline. پلیسرم داره میارتون داستانش. اونم داره گیر میافته. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams. It could not be opened on this side. باید الان بکنم بریم توی این.
correct. یا خدا سوختن همه اینا. مای گاد. None of this was real. It was a همه سوخته بودن. آبا ریدی با ای داستانت به همه. برای باز کنیم رو به اون ور. اینجا که پله میخوره میره پایین. گیم سیو ایور کجا میره؟ ایور هیچی نیست. خدا خیلی اوضاع و صدا اون بر زیاده. از این ور بریم یا از اون ور؟ یکی از اینا کیان؟ ما کار به شما نداریم. چیزی اونجا نیست. بریم بلم کن. اینجا میشه نور اینجا رو بگیری. سیو کنیم. چیزی هم نداریم به اون سازی که از این قرصه کنم جهت بالا میزدیم. مرسی باتری. چی شد؟ این اینجا اینجوری که میشه. آره بیام اینجا بعد بدیمش به این، بعد دوباره بیادش دوباره. مرسی. بگی اوریکس. از این ور میریم.
کاری نداشتم. با بریم بیرون دیگه، بس دیگه، خسته شد. بس که نمیشه. بله. The echoing hall had a story to tell. اما بریم اون دنیا. I had a new scene to use, a new setting. باتری بده، فقط باتری بده. گیر داریم. مرسی. اینجا چه خبره؟ چی نبود که؟ این چیه؟ The hall had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now, a dark presence rising همه from the خط depths. زده. Something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. I had a new beat for the story. Summoning ritual. یا خدا. یا خدا. کجا باید بریم؟ Out. حدسپی زدم تا جاسوس باشه. مامان بیا. نقشه داریم. بالاخره بعد از کلی این ور اون ور کردن این دستمون اومد. کجا باید بریم؟ کوکه ببندم چی میشه؟
چیزی اینجا نیست دیگه. بریم. از اون ور، از این ور، کدوم طرف؟ شما بگین. باتری، مرسی. باتری خوب. The only turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Fuck. Secret routes. کدوم خری هستی دیگه؟ Typical New York. کوک بودی؟ اینجا هم که خبری نیست. تمام پوکین. اینجا هم که چیزی نیست و بگردیم از اون بر بریم بالا. خب مثل که یکی از اینا برو بالا نمیخواد برو بالا و بابا کم داره. نور که احتمالا نمیاییم. نه. خب چی بذاریم؟ چیزی که خصوصی نداریم. پر نیستیم. صدای آب خوردن میاد اینجا. خدا بخواد داریم میریم رو به بالا. اینجا هم یه چیزی نیست. چراغ هم یه دونه داریم. دیگه برو. تو خدا تموم باشو. اینجا کجان بودیم؟ این برکه نمیشه بری؟ از این وره یه دونه لامپ هم داریم. یه خدا بخواد اینجا که بودیم. داریم تورچ. Tree there. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots. گشتم دنبال این. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. The drifters had scrawled their symbol on the wall. A secret for those in the know. سیکرت چی اینجوری کردن؟ سامانینگ هم بزنیم ببینیم. اسکو بالاخره باز شد این تونل. چی شد؟
I couldn't hear the dark presence. It was gone. متفنگم نمیشه از یک بالای سری بیاری. بگردیم مردیم. نه مسک برای مسک مرد. Someone to return side. Okay. The tunnel was open now. I could get through. The scene changed with the story. Modern club, someone in turn. میشن FBI هم الان میزنم someone in total. Shit. فرار کن. نمیتونم پشت سرم نگاه کنم. اوضاع خیلی خرابه. چی بود نمیدونم. The dark presence. I'd seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. برو فقط جون خودت. نیامده. ولی این سر نایتینگل این؟ I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. مالمونه فکر کنم موزیکش Stepping to the murder site, I felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. باید اینجا تحقیق کنیم.
قلبش دیگه خشک شده. اوه Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. این زنه هم اومده تو داستانش، آوردتش توی داستانش. What is this? Who are you? She can hear me. میگه من از تو را کجا میشناسم؟ هم ساگا آندرسون. Is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark میگه اوضاع place. خطریه، جلو برو. Help me. من کمک کن. Help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed outside Parliament Tower, where I had lived with Alice. It was out there, waiting for me. End of the part. معلوم نیست که نیمه تاریکشه یا خودشه. دنبال آلیس بگرد و با آپارتمانت برو. در بکو چراغ اینجا که نمیخوام که بدش من چراغ هره الان به دردمون بخوره. کی داره حرف میزنه اینج؟ و چه موزیک فریکیه توی آپارتمانش اینه و بریم داخل این. عجب ساختمونی زندگی میکرده. Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. A writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster. نه اگر ردشم برم حسابشون نمیکنه با واسم طرفشون تموم شه. She knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. عجب آپارتمانیه. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? تو آسانسور. خواهشم پشت در کسی نباشه. خدا حال میکنین حدس میزنم کمکین سه. Alice's photo equipment set to go off when the door opens. چقدر نور. بیدت Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Mission posters. کجان آلیس اینجایی. This is the door to my study, where I wrote my books. عجب خونه ای. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. نداریم ویدیو کامera. چی میخواد؟
دارک پلیس یا آرت سیکرت. پارت 1. Alice's memory card. پارت 1 همین بود واسه دوربینه. آلیس اینه. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. من با اومدم نیویورک عکس میگرفتم ولی نه عکس برای خودم، بکنم برای کتابای آلن ریمیک عکس میگرفته. بعد یواش یواش شروع کرد عوض شدن. من بدون که اون بفهمه رفتم یه وقت دکتر گرفتم. زمانی که فهمید رفتش و دیگه ازش خبری نشد. I set up training director. وقتی رفتیم اونجا این بق افتاد. هیچ وقت دیگه ندیدمش. About 6 years ago, I started hearing voices in the night. 6 سال بعد یه صدای شنیدم، اون برگشته بود. چیزی که دارم صداش میومد حالا این برگشته. Was Alan, and yet it was a monster. ولی اون نبود، اون یه آلن نبود، یه هیولا بود. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into من همه جا دوربین نصب کرده بودم که ازش فیلمشو بگیرم، فیلم اون هیولا رو بگیرم. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? نه عکسش. اوه باز رفتیم اینجا. اوه این نیمه تاریکش اومد. این دو تا نیمه تاریک داره و نیمه روشن. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out.
خودشم گیج شده The story had brought me here, جریان. brought me nowhere. Loop me back. I was writing this story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. خودش کشته؟ You turn by. Enough part. میکنم یه موزیک دیگه. امیدوارم که دوست داشته باشین. میبینمتون. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.